কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ কাৰণে অত্যন্ত সুখবৰ। প্ৰথম খবৰটো হৈছে ডিএ একত্ৰীকৰণ সম্পৰ্কত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ মৌলিক দৰমহাৰ সৈতে বহু প্ৰত্যাশিত ডিয়াৰনেছ এলাউন্স অৰ্থাৎ ডিএ একত্ৰীকৰণত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুমোদন জনাইছে। কিন্তু আশা কৰা ধৰণে ফিটমেন্ট ফেক্টৰ বৃদ্ধি নহ'ব, যিটো 2.57ত স্থিৰ হৈ থাকিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। এই সিদ্ধান্তই সমগ্ৰ ভাৰতৰ 50 লাখৰো অধিক কৰ্মচাৰী আৰু 65 লাখতকৈ অধিক পেঞ্চনাৰক প্ৰভাৱিত কৰে, যিয়ে স্পষ্টতা আনিছে যদিও দৰমহা বৃদ্ধিৰ আশা কৰা মতে নহ'ব বুলি বহুতেই চিন্তিত হৈছে। আৰু বৰ্তমানৰ ফিটমেন্ট ফেক্টৰ হৈছে 2.57। কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা বৃদ্ধিৰ আশা কৰা হৈছিল 3.68 বা তাতকৈ অধিক। চৰকাৰৰ স্থিতি, আৰ্থিক বাধাৰ বাবে কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। কৰ্মচাৰীসকলে বৰ্ধিত জীৱন যাপনৰ ব্যয়ৰ সৈতে মিলাবলৈ ফিটমেন্ট ফেক্টৰ পুনৰীক্ষণ বা 3.00 বা তাতকৈ অধিক কৰাৰ দাবী জনাইছিল। কিন্তু চৰকাৰে বৰ্তমান 2.57 ফিটমেন্ট ফেক্টৰ ধৰি ৰখাৰ সিদ্ধান্তত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মৌলিক দৰমহাৰ সৈতে ডিএ একত্ৰীকৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৰমহা গাঁথনিত এক উল্লেখযোগ্য আপডেট হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে। সংশোধিত ভাত্তা উন্নত পেঞ্চনৰ ভিত্তিৰ বাবে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে কিছু সুবিধা দেখিব যদিও 2.58ৰ ফিটমেন্ট ফেক্টৰ অপৰিৱৰ্তিত আৰু ফিটমেন্ট ফেক্টৰে বহুতকে হতাশ কৰি তুলিছে। অদূৰ ভৱিষ্যতে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ আশা কৰা হৈছে যদিও দৰমহা আৰু সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ পুনৰীক্ষণৰ আশা কৰা হৈছে। এতিয়া আহিছো আমি দ্বিতীয়টি খবৰলৈ, য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। खबर देना चाहता हूं, 1 अक्टूबर से ट्यूटर का दरमाहा बढ़ेगा, 1 अक्टूबर से आंगनबाड़ी का दरमाहा बढ़ेगा, 1 अक्टूबर से मिड डे मील का जो खाना देते हैं ये लोगों का भी दरमाहा बढ़ेगा और 1 अक्टूबर से आशा का भी दरमाहा बढ़ेगा। ये सारा काम भी 1 अक्टूबर से हम करने जा रहा हूं। साथ साथ में जो भी प्रोविंशियलाइजेशन का काम बाकी है स्कूल का, ये भी हम जल्दी जल्दी करने के लिए जा रहा हूं। हमारा जो मैट्रिक का एग्जाम देते हैं ना, ये गरीब घर का लड़का लोगों को परीक्षा का आगे नोट खरीदने का पैसा नहीं होते हैं, किताब खरीदने का पैसा नहीं होता है, बोई खरीदने का पैसा नहीं होते हैं। इस बार जो लोग मैट्रिक एग्जाम देगा, जब तक मैट्रिक एग्जाम नहीं होगा, सारे कैंडिडेट्स का बैंक अकाउंट में हर महीना में पढ़ने का खर्च 300 रुपया भेजने वाला हूं। जितना लड़का लड़की हमारा बेटा बेटी मैट्रिक देगा, ये सारे लोगों का बैंक अकाउंट में हर महीना हम 300 रुपया देने का काम करूंगा, ठीक है। और साथ में हमारा जो ग्रेजुएट लड़का लोग है, जो ग्रेजुएशन पास करेगा, 1 साल तक ये सारा लड़का का बैंक अकाउंट में, मेरा बेटा का बैंक अकाउंट में हर महीना हम लोग 2,500 रुपया भेजने का काम करूंगा 1 साल के लिए, जब तक उनका कुछ ना हो जाए।